Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi teacher nak ajar dululah tajuk 3 kita di chapter 3, 3.1 Newton's Universal Law of Gravitation. This one dia untuk part 1 lah. Nanti kita akan continue kepada part seterusnya. Okay, kita tengok dulu what is Newton's Universal Law of Gravitation, ataupun in Malay kita kata hukum kegravitian semesta Newton. Okay, apa Newton's Universal Law of Gravitation ni? Dia kata gravitational force, iaitu daya graviti, is known as universal force, daya semesta. Okay, because it acts between any two bodies in the universe. Maknanya apa-apa objek pun sekiranya ada dua jasad tu, dia akan ada daya graviti di antara dia lah. Okay, for example kita kata between the sun, the earth and the moon, dia ada semua. Okay, kalau kita tengok sini, okay, between the sun and the moon. Okay, this one ni ada the sun and the earth ada, and then earth dengan moon ada, and then this one pun sama, gravitational force between sun and the moon. Okay, semua ada. Even kita sama-sama kita pun ada. Tapi because of mass kita kecil, kita tak rasa sangat lah dia punya daya graviti. Okay, kita teruskan. Kita tengok penerangan tentang Newton's Universal Law of Gravitation. Okay, look at, let's say kita ada two bodies. Okay, let's say this is body 1 and body 2 with mass M1 and M2. Then M1 dengan M2 ni dia ada distance, jarak di antara dia adalah R. Okay, jadi the two relationship above are formulated in figure 3.5. Okay, 3.5 ni dia kata daya graviti ni adalah this one. Daya graviti adalah berkadar langsung, ini berkadar langsung dengan M1 multiplied by M2. Okay, so force directly proportional to M1 and M2. Okay, and the other one, force juga kita kata dia adalah inversely. Tengok, ini adalah inversely proportional to R square. Jadi maknanya semakin besar jisim, okay, dia punya directly ni means semakin bertambah hasil darab jisim-jisim tu, semakin besar daya. Okey, tetapi untuk R, distance between two bodies tadi, semakin bertambah R and then semakin berkurang F. Maknanya semakin jauh objek itu berada, maka semakin rendah dia punya daya graviti. Okey, then bila kita combine kedua-dua relationship tadi, kita akan dapat F directly proportional to this one, F directly proportional to M1 multiplied by M2, hasil darab jisim-jisim tadi, and then over R square. Ini adalah asas kepada formula kaitan antara daya dengan jisim dan juga R. Okey, kita proceed lagi. Jadi ini yang dikatakan sebagai definisi untuk Newton's Universal Law of Gravitation. Dia kata, okay, ni daya graviti, gravitational force between two bodies directly proportional, okay, to the product of masses, both of the mass lah, and inversely proportional to the square of the distance between the centers of the two bodies. Ni formula dia. Jadi formula ni hafal, okay, boleh hafal lah. F is equal to daripada formula yang kita dapat tadi, hak dia bagi tadi ialah F berkadar langsung dengan M1 multiplied by M2 divide by R square. Jadi bila kita nak bentukkan persamaan, kita kena buang tanda perkadaran ni. So kita akan gantikan dengan satu pemala. So dia akan jadi F is equal to satu pemala G yang kita panggil adalah gravitational constant. Okay, this one is gravitational constant and the value is 6.67 times 10 to the power of negative 11 lah. Okay, G satu pemala, and then multiply lah sekali lagi dengan M1 and M2 divide by R square. So kita dapat lah ni equation yang kita akan guna. Jadi setiap kuantiti tu kena tahulah
F for gravitational force between the two bodies. Okay, this one. And then G pemala is given. M1 tu jasad yang pertama, mass of the first body, and M2 is mass of the second body, and R is distance between distance dia should be from center. Okay, center of the first body and the center of the second body. Okay, jadi itu formula yang terlibat. Okay, now kita tengok contoh di sini. Semua ni teacher ambil based on your textbook lah. Mudah kalau you all ada textbook, boleh rujuk je. Nanti next class kita akan continue dengan soalan-soalan lain lah. Okay, example 1. Okay, soalan dia, calculate the gravitational force. That means dia suruh calculate F lah. Okay, between durian and the earth. Okay, antara durian dengan bumi. Jadi dia dah bagi. Okay, first macam biasalah yang you all teacher dah terangkan sebelum ni. Guna LC, SC. What is L is list out the data given, and then choose formula, and then substitute the value, and then calculate. Okay, tu dia punya flow lah untuk soalan melibatkan pengiraan. So sama dengan in your textbook, dia punya solution pun based on step 1, 2 and 3. Okay, now kita dah ada data. M1 is for the first body, that is durian. Okay, durian 2 kilogram. And then the second body is ni between durian dengan bumi. So the second body should be bumi lah. And the mass of the earth is given, banyak ni, 5.97 times 10 to the power of 24 kilogram. Okay, distance, dia dah cerita juga ni, distance between the center of the durian and the center of the earth. Dan value is given. And the other is G juga. G pun diberi. Kalau tak ada, you boleh rujuk in your calculator. Dekat belakang calculator tu ada nilai G, pemala gravity. Okay, so by using the formula F, this one, F is equal to G, capital letter is for pemala gravity tadi, and then M1, M2, and then divide by R square. Just masukkan data. Jadi ni be careful lah masa tekan calculator, sebab dia punya value tu ada 10 to the power of negative 11, and then 10 to the power of 24, lepas tu divide pula, ada square pula. So you cuba tekan sendiri ya. Okay, so the answer F is equal to 19.63 Newton. Okay, jadi sebelum ni kita ada belajar tentang berat. Okay, weight. Sebelum di chapter 2 kita ada satu topik weight, W is equal to mg. Okay, jadi kalau kita nak dapatkan weight of the durian, the mass of durian is given, 2 multiplied by G is 9.81. So kalau macam ni pun actually you akan dapat juga. Okay, 19 something, right? Teacher tak ada calculator, asalnya 19 point, kejap, okay, 9.81. Okay, multiplied by 2, so you ada 19.62. 19.62. Lebih kurang lah. The answer is given is 19.63 Newton. Okay, tapi untuk chapter 2 kita tak belajar lagi tentang G yang capital letter tu. Kita just belajar tentang gravity sahaja. Okay, just gravity bumi. But this one ni dia melibatkan ruang yang lebih luas lah. Okay, to the first. Kita tengok example 2. A rocket at a launching pad. Pelantar untuk lancarkan roket tu, okay, experiences a gravitational force of 4.98 times 10 to the power of 5 Newton. Itu daya graviti yang diberi nilai lah. So what is the mass? Sekarang mass of the rocket. Kita nak ialah what is mass. Jadi okay, mass of the earth is given. Jadi sekarang ni kita nak two bodies involved here is rocket and the earth lah. Jadi data-data, okay, solution dia ni dia ada data is given here, force dah ada. M1 is for
mass of the earth, M2 ialah roket. Tak kisahlah mana-mana satu, M1 dengan M2. And then distance is given juga, distance between the center of earth and the center of the rocket, this one. And G also is given. Jadi yang penting you ingat formula ni. Okay, the formula is F is equal to G capital letter for pemalar gravity tadi, and then multiplied by M1, M2 over R2. So masukkan data, very simple. Jadi yang kita nak ialah M for rocket. This is M for rocket. So kita kira dapatlah mass should be in kilogram. 5.07 times 10 to the power of 4 kilogram. So this is for mass of the rocket. Okay, jadi itu two examples yang kita sempat discuss. Jadi dari segi keseluruhannya kita tengok the effects of mass and distance. Tadi kita ada formula yang diberi ialah F berkadar langsung dengan M1 and M2, right? And then satu lagi F berkadar songsang dengan R square. Jadi sini dia nak tunjukkan effects of mass and distance ni. Untuk the first diagram sebelah kiri ni dia kata kita compare mass. Okay, mass 1 ni mass 2. Di mana mass 1 is less than mass 2. Jadi daya untuk the first ni, daya merujuk kepada mass. Okay, so the larger of mass of the body, so the larger the gravitational force. That means F2 lah, because of F2 dia ada two larger masses. Okay, jasad yang lebih jisim lebih besar. Okay, so kita kata F2 more than F1. And then this one kita malarkan jisim. Kalau kita tengok yang warna hijau dengan warna orange tu sama je, situasi pertama kedua jisimnya sama. But kita nak tengok ialah distance. Okay, this one. Ni R ni lebih jauh daripada R yang first. Okay, ni R1 and this is R2. Jadi bila R2, tengok rujuk pada formula ni, bila R2 lebih besar, lebih jauh, and then force-nya adalah lebih kecil. That means F2 should be less than F1 lah. Jadi kesimpulan kita boleh dapat di sini ialah gravitational force between the two bodies actually depends on the mass. Yang pertama is mass and the second is distance. Dua faktor yang mempengaruhi daya graviti ialah jisim dan jarak antara dua jasad tersebut. Okey, jadi teacher rasa kita berhenti dulu setakat tu. Nanti untuk part 2 teacher continue lagi in the same chapter. Okey, masih lagi di topik kegravitian semesta. Teacher akan continue untuk next class lah. Okey, setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.